Kasi wala pa kasi kaming ipon. Papalitan namin yung Hindi na scallop. lang. Ayan, idol. Madam, scallops, madam. Talaba. Meron akong talaba dyan, madam, tsaka scallops po. Talaba, madam. Bestseller ko yung talaba ko, 210 pieces na. Scallops ko, madam, 150 lang yan. Try niyo yan, madam. Solid yan. Uy, sunod na daw. Ipa mo, boss. Marunong ka pa sa nagluluto ah. Tsaka balot.